So, pupo mama naman. Baka naman, baliktad pala. Ayun guys, magluto kami ng ginataan na tilapia. Ayan guys. Alright, ayan, lagyan ng suka. Kompleto na yung sahog namin dyan. Ayan guys, yan. Ayan, yantaran ng black pepper. Black pepper. Ayan o. Pagkata-kata, ayan, shout out kata. Shout out kata. Yan, yun. Luto na to mamaya. Alright. Ayun o. Ilang piraso, pupo mama naman. Baka naman, baliktad pala. Uy. And guys, sinalang na namin guys. Sinalang na yan o. Yan, magkata tayo ng takip. Alright. Kaluto. Alright. Sili. Pang yun o. Alright. Loto.